Paborito kong tuna pie? Tuna variants na. Jollibee Tuna Pie. Original. Spicy. The same crispy and creamy tuna pie. Now with a spicy kick. Tuna sarap, tuna variants. Tuna pia. Jollibee Tuna Pie. Smart dishwashing. Smart Kinis. Solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat pakikinis. Solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Easy as Stop Sipon Hawa! Go Neozep agad! May virus defense action to help stop Sipon Hawa! Stop Sipon Hawa! Go Neozep agad! Unilab yan. Diretsahan na ha. Dapat matibay ang resistensya laban sa sakit. Kaya ang gatas ng anak ko, Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ang vitamin C, di tulad ng iba, 100% tulong para sa matibay na immunity. Talaga namang pinag-aralan at napatunayan. Matibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand araw-araw. Sure ka rito, 100%. From Nestle.